हनुमान पाखे आम गोटे संक्रांति पाली गोटा हूँ कटा कट चलती अरुआ डालमा हम टे मुग हाँ तो मिसे हाँ मिसे भल ना जो 5 आनला तो कहूँ मुझे काढ़ी सब काढ़ी टोक नहीं हम तो जल्दी हाँ रेडी तरतर हम मजा लगे बस बस 10:30 टार्गेट भले ठीक ठीक न डेइयो माने ता इधर हेले जाइयो ठीक बस डालवा पूरा फुटिकी रेडी रोसे पते कह कहू कह डालमा रेडी रेडी तो बस मेन टोका काटू तो टे कदू साड़ी तो टमाटो खटाटे हम हाँ हौ हौ ହେଲା ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ତୁ ଆଣିଲୁନୁ ତମ ବାଟରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ମୁସା ନା ମେନେ ମୁସା ନା ବାଜିଆର ଅଣ୍ଡିଆ ତ ଯୋଉ କରିବେନି ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଲମା हाँ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରିବେନି କଣ ଅତୁଆ ଇଣ୍ଡିଆ ପାରିବେନି ଏଟା ପଇଲା ଡାଲମା ଖାଉଛ କ୍ଷୀରି ସେପଟେ ସେ କରିସାରିଲେଣି ହାଣ୍ଡି ଏପଟେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ନନା କରିଛି କ୍ଷୀରି ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ସବୁ ତୁ କାହିଁ ଆଣିଦେବୁ ତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା 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 ପତର କାଟିଦବ ସେ କେତେଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଏଇଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଇଥାନ୍ତେ ହଉ ହେଲା କହ ଆମର ଶୁଣ ବା ଶୁଣ ଭାଇ ଶୁଣ ବା ଶୁଣ ବା देख 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 पलैला पलाई शुण बा पलैला बा पटिया पटर 10 खंडे टाटी रोने से पिला हां बा तो खाइबे हां बा कदे हां बा जोरो जोरो आ लाज कला खाली हमर रे तूफान गेस्ट हां ये गैस तो 5 है हां आलू लेट करे सीधा ए अना उठ गई टांग से आलू हे गलाई कोडा ए से जो माटी आलू भेटलेन हां हां आड़िया डाल हला कहू हां किले डाली डाल में जो माटी डाल तो किले थी किले बोधा आनथले हां किले बा आदल हेजी ताले ठीक है समस्त हला समते हमर आइले तमे केतले आसी पहुंचो अनुष्ठान में आमे भारी व्यस्त रहो तमर वाहरटा हबो हमर जहाजटा लागिवो टाइम टेबल अछि हां 15 मिनिट पर लागिवार अछि त सेपुडो गला पर आधा घंटा लागि आधा घंटा पर हम आसी पहुंचू हमर नदी कूल कथा कोन करिया आगु केते न केते टका नेई जी मतलब कि काम कर चिठा लिखा दो बाबूला कागड़ा पट कर दू काई देखु कहलो हां तमे सब कथारे को हाथ मार दो हमर रोसेल बाबू का नाम ये तो हंताळ जोगु आ ये बड़ो जो हंताळ स्त्री की बाबा जा जल्दी जल्दी जीरा उंड लଙ୍କା उंड दबा बुझलो हां जीरा उंड लଙ୍କା उंड दबा आ पर भात उरसेला पर हां या ता घरे भाजी दबा किछटा लଙ୍କା गुंड खाली दीटा जो गोटा लଙ୍କା रखी दबा आ जीरा उंड होतो भाजी दबा भाजी देई तापर सुको फुल करिया हां 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 ए काम पड़े रे मु भी पड़े भाई एटी साइकिल हगी जाई छी नि चली की गंडा कार जो साइकिल जाई ए बापी हां बापी आइरो ये व्यक्ति हमर नै जंदी पके देई जंदी कोड बकली पके आउ मु बकेली आ शिका
ଛାନିଆ ହେଲେ ମଲା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ? ଲୁଣ ଟିକେ ମାରିଥିଲ ପିଞ୍ଛ ରୁଆ ହବ ପିଞ୍ଛ ଲୁଣ ମାରିଥିଲ କି ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ମାରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ହଁ ଏ ଆମ ପିଲା ସେଠି ଭୋକେଇଲେ ପକେଟ ପକେଇଥିଲା ସବୁ ପକେଇଦେବା ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଟମାଟୋ ଚାଲି ନାହିଁ ଟିକେ ହେଲା ରେଡି ହଁ ଜାଳିଆ ପକେଇଲା ବୋଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ବାସ୍ 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 ମଞ୍ଜ ପତ୍ର ପକେଇକିରି ଏକା ଦୁଇଟା ଆପେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲମା ଭାତ ବାଲ୍ଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକିରି ଖାଉଛି କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖଟା ପୁରା ରେଡି ବାବୁରେ ୟାକୁ ବୁକେଇ ଗଲୁ ହଁ ମାନେ ପରିବା ଦବନି ଖାଲି ଭଇ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।